तरबर होई कहीं जाऊच मार टिके ब्रेक नानी देख छेना केक ताउआ गरम रुटी सेक ताउआ गरम रुटी सेक 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 ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଆଜିର ବାର୍ଥଡେ क्या मन दुख ଯେ मन दुख नाही गोटे खइल श्रावण मासरे खइल गोटे भोजी अरुआन डालवा भाद्रव मास 6 दिन होला ना किछि गोटे नाही एइडा गोटे कथा चलो आज काका हांडी सालो आज तो स्पेशल आइटम दो काका को कोई खइ चलो जाऊ ताले आओ जीवा चलो चलो पहुंच गले रेडी काका को उठा जाओ चलो काका ओ काका काका कोडे गलो काका सुई पड़िते बोधा हो डाके डाको काका ओ काका काका ओ काका काका कोडे गलो आ रहू ना काहे किन देउछ रे आ खोलु ना कोन काम कुह बाहर बाहर कुह हां टिके खोलिले कहिबो हाँ बुली जाइथिलो श्रावण मास सला बोली आजिका दिन है 7-8 दिन है आसीच आटके आज सेथि ओ आस आस ओ आस आस आ काका हाँ किराला काम कोन कर दलो की हाँ सुई दिले आ गोटे सांगडा हमर मन दुख रे थला कहला श्रावण मास रुआ खाइला पूरी देलो ओहो जाले गोटे काम थिबो बोली तमे आसीच न हले नाही नाही आज एक्चुअली रविवार है टिके कहलु काका दुआरे टिके बसेबा हंडा मन दुख पिला अछि टिके काका पाको आसिलो काका कथा मन पड़ला आमे त दुख थिले काका कथा मन पड़े हो ठीक अछि आ ताले कोन पिला कहूज ताले करबा आजी काका मो मन कहूज टिके मोरडी करू आजी टिके बेसी नै मटन टिके करे चिकन भजा टिके गुटा रसुण पकेई बस बस दिए टिके बेसी नै भात टिके बोल लागियो बेसी हती टी करे दाऊ काका काका कोन कहूजा तमे करि परिबो ना काका आइटम गुरिको तमे करि परिबो ना नाही ओ काका श्रम को आसी जो माने काका बे निराश करबनी आमिष हो गिनी रामिष हो बनै गिनी दबो आ रेडी ताले करिया कोन भातते हबो आउ कोन मटन टिके हबो आउ चिकन भजा गुटा रसुण पड़ो ता जे कोन भात को मटन न खाइबा किछि नै ता मैं आलू चोखा टिके आलू चोखा टिके कल भलो हो ठीक अछि लेम्बु लोक लणा हां सेटा हम नै की पळे आसु ठीक अछि ताले जे काका काका लेट करनी लाइन भी ठीक रहउनी आ ताले तमे जाओ मार्केट टिके करि कि आने बारी आ जे काका तमे लिस्ट टिके देले हम संग संग भात चाउल आसीबो हां मटन आसीबो हां जीरा हळदी जे मटन दा काका केते आइ मटन तमे केते मेंबर मेंबर हमर काका तू ए 8 8 ले 1700-1800 मटन आनी मटन रे कढ़े टिका हां ठीक खासी हेले भी चलिबो ठीक आनिबो जा मिलला ठीक ताले आउ चिकन 1 किलो खंड आनिबो हां आउ चाउल 1200-1300 खंड आनिबो मारे हां रेडी लंबा चाउल रेडी एला 70 टका दाम हां आउ अदा रसुण पियाज लुका लुण गुंड जहा भी मसला मसली मुटे चिपी देनी पठे देई तोडी आ रेडी आउ बस नाही हो तमे जाओ हां आ मु गंध जो गंधरा उटे माजा हे कि रखाई आ उटे पानी के पिछड़े दे थाय हो सांगो सांगो आसो जिबा एडे जल्दी आसियो रे हां हां आउ मो रहिल त अपेक्षा रे आउ लेट करिवनी हां टोटल लेट करिवनी काका हम आसीगलु आसीगलु बात तो करि साइलो ना नहीं हम चाउल आनी दी काका बरा फोन कर दे चाउल आनी बने अछि मुको लगे दी था हां हां अब फास्ट हे वाला काका रेडी काका आ रेडी आ भात को रेडी कर साइलो पूरा खिल की भात तो बड़ा करियो ऐसे मिक्सटा ए भात तो तालो तो भात रे आलू पर बैला दे आ तमु कहते तो सांगो पचार फोन करी कहली चाउल को आलू आनिबोनी मु गारू धरि के पळे आइबी सब एटा कर देथिबे रेडी कर देथि भात का रेडी
या पर हम करिया चिकन भजा चिकन ऑर्डर दिया है ऑर्डर आनी दो तो हां हां आनी दो चिकन को मटन आनी दो आनी मसाला सब ଆଉ पेस्ट ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇજો ପରେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିବ ସବୁ କରି ଦେଇଛୁ ସବୁ ଖାଲି କାମ ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କକା ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇ ଯାଇଛି ଆମର ଚିକେନ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଳେ ଦେଖି ପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି କଣ କଣ ସବୁ ଚିକେନ ଭଜାରେ ଆମର ପଡିବ ଚୁନ ଚୁନ କିନି ପିଆଜ ଗୋଟା ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡେଇବେନି ରସୁଣ ଆଉ ଇଆଡେ 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 ମୁଁ କହୁଛି ବେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ମସଲା ତ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଗ୍ନି ଦେବକୁ ନମସ୍କାର କରି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଗଞ୍ଜ ବସିବ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ସରିଯାଇଛି ସେ ଆମର ଭାଦ୍ରବ ଆସିଗଲା ପିଲା ଆଣିଛି ତ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ତ ଆମର 2.5 କିଲୋ ଚିକେନ ହେବ ଭଜା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ ସେ କମ ଆମେ ଦେଇଦେବା 200 ml ତେଲ ଆପିଟେ 200 ml ତେଲ ଦେଇଦେବା स्टाइल मारिकी पुणी कंचा लंका 6टा पकईदे बेसुआ पटर हाथ में मुठे कर जी आईला मारिदेव रसुण आम चुन पियाज बर्तमान पियाज ब्राउन कलर हो सारा चिकेन आड करदे चिकेन देखिए चिकेन आड कर चिकेन किंतु हलदिया रही जाइए ये आमर होची चिकेन टॉक्सिन फ्री ये आमर केमिकल टॉक्सिन फ्री चिकेन फास्ट गरम पानी ताको उबला हबो हलदी पकड़ बर्तमान माने चिकेन जो जीवाणु केमिकल मेडिसिन जहाँ सब टॉक्सिन अच्छी फ्री कर दिया ये चिकेन आम मेडिकेटेड चिकेन खाइब माने किसी हम कहबे केमती लागला कोन आड करबे चिकेन आलू तो चिकेन आड कर देजो चिकेन कलर बाहर या आड कर सब मसला पड़ो बर्तमान टमाटो आड कर गोटे पटर बुड़े दवा काका पूरा फास्ट फूड वाला फ्लेल मारिब एडे स्पीड बर्तमान आमर मसला पाकड़े बना सब गुंड मिशन फेंटा हम पानी दे पका 30 ml पानी तेने 45 हल्दी तापर अपन मटन भाई MDH काश्मीरी मिर्च जीरा पाउडर धनिया टिके चिकन मसला भलसे गुड़े फाइनाली आमर चिकेन भजा शेष होगा फाइनाल शॉट दबा जे गरम मसला मारिया आउ धनिया पत्र तो आना है कस्तूरी मेथी सुखा लंका सुखा धनिया पत्र अच्छे मारिबा तो बर्तमान आम गरम मसला पकईवा गरम मसला रुचि गरम मसला पड़े बर्तमान जो ये अच्छी कस्तूरी मेथी माने धनिया पत्र पकईदे कौन करें
ଘାଣ୍ଟି ଦବା ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗି ସଜେଇଦବା ଟିକେ ଇଏ ଆଉ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ମାରିଦବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମାରିଦବା ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ଭଜା ରେଡି ଚିକେନ ଭଜା ରେଡି ଖାଇବେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ତ କାନରୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆଉ ଇ ବୋପା ରେଡି ତ ବୋବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ହାଲୋ ଗାଇସ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିଫିନଟା ଚିକେନ ଭଜା ରେଡି ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ବନା ହବ ମଟନ ବନା ହବ ମଟନ ବନା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଚୁନ ଚୁନ ନିମ କାଟୁଛି ତ ଆମେ କଟାକୁଟି ସଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟା ହବ କଷଲା ପରେ ଆମେ ମଟନଟା ରେଡି କରିବା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ବି ପେଟ ଖାଲି ହବନି ନାଇଁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଅଛି ଆମର କଚ 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 କିନି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ତାପରେ ହଁ ନମ୍ବର ଠିଆ ଠିଆ କକା କଣ ଧୋତି ଖୋଲି ସାରିଲଣି ଧୋତି ଆଉ କଣ ଖୋଲିବାନି ଆଉ କଣ କରିବା ଗରମ କରୁଛି ଛା ଖୋଲି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମ୍ୟାଗନେଟ କରାହଉଛି ମଟନକୁ ହଳଦୀ ଧୋଇଦେବି ମଟନକୁ ଆଣିକି ହଳଦୀ ଆଉ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ମ୍ୟାଗନେଟ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଦେବା ଦେଖିପାରୁଛ ମ୍ୟାଗନେଟ ଏମିତି କରିଦେବେ ଗୋଳେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଦେବେ କାରଣ ଆମର ମସଲା କଷିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବି ମ୍ୟାଗନେଟ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଗନେଟ କରି ରଖିଦେବା ଏପଟେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ତେଜପତ୍ର ସେ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ଲବଙ୍ଗ ଗୋଲମରିଚ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ପକାଇନି ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା ପଡ଼ିବ ସେ ପଡ଼ିବ ତ ଆମର ବହୁତ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରଥମେ ତେଲ लो फ्लेम रे गोटा मसला खाली पकेगा ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ରହିବ ଗରମ ହେଇସାରିଲା तो बर्तमान आमर पियाज कलर ब्राउन कलर आमर रसुण पेस्ट ये हूँ अदा कंचा लंका पेस्ट पड़ो बर्तमान पड़ो यार 2-3 मिनट पर कषि सारे कलर लंगड़ पका तार पानी नहीं 15 मिनट पर मसला पका आम एठे सब मसला पकईवा मीट मसला भारत मीट मसला दुईटा हांडी এইটা কোন চিকেন হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা মটনর মশলা হয়ে সারলানি মটন পড়ি সারলানি
ପାଣି ବାହାରିବ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦିଆହବନି ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦିଆହବନି ପାଣି ଏଠୁ ବାହାରିବ ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଦିଆହବ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ମନ ଧରିବନି ସିଆଡ଼େ ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ चिकन रेडी मटन फटिगला रे এই বাটি যাইলে গরম পানি দাও করে ঠান্ডা পানি দেওয়া দরকার বাহারি দিব লাগে এই পানি দিয়ে খেলা পরে এই পানিতে তো হয়ে যাব মটন ফাইনালি মটন আমার 90% ହେଇଗଲାଣି এখন গরম পানি দিয়া হব গরম সাথে মারিয়া মটন রেডি পুଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇବା ଆଉ ଢାକୁଣି ମାଛ ଚିନ୍ତୁ ଭାଇ ମଟନ ତମେ ଖାଅନି ମଟନ ଖାସ ନାଇଁ कैसे खाइबो कि दी खांदो देखलु खांदो देख तार खांदली और एडा ताउआ गरम रोटी सेक ताउआ गरम रोटी सेक